Hi guys! Maglalaro nga pala kami ng Guess the Flag Challenge. Pero bago ang lahat, intro! Philippines! Vietnam. Japan. Alam mo ba? Ang ganda dyan. United States. Korea. South Korea. Alam nyo ba guys? Wait lang. Alam nyo ba guys? Gusto ko makapunta sa Korea. Pangarap ko yan guys. Ayan, Brazil yan. Brazil. Mexico. Canada. Isa pa yan guys. Gusto ko din mapunta. India. And Cambodia. And Russia. Ay, iwan ko. Morocco. Di ko alam. Basta Morocco. Bye-bye na guys. huwag kalimutan mag-subscribe, Like and comment. and click the notification bell Para updated ka whenever we upload a new video. Bye-bye.